ना भाई ना मो सब लोग तो गले ना तुम यार काय का जाता আমার রাজা কোন গন্ধ নিয়ে আইবে বাসনা না হবে বিলকুল सेंट सुंडा मार देता এই আজিকালে তিনটে গিয়া সেট পন্ত না বারে ना बार ও নলে ঘুম কি যাইতা এত কি দূর কে नहीं केना का गंध नहीं है बोल बस राजा के কেনতা বলে আমার রাজা বনে আগ তু কেনতা এই আকি লাগে ভুক নাই পেটে নিন্দ নাই ডগরায় বলো নদী কাঁটি বলवा গছ ये ना भाई ना तुम यहाँ की लोग खाओ से पेटे सो बस केनता आगे लोग भूख नहीं पेटे नींद नहीं बोल बस ও ডিপ্রেশন না डिप्रेशन হ্যাঁ केनता तो এ কেনতা বলে আগ তু তাকে আকা ডগরায় বললু এই का के भीमो की ওই ওই বড় মে চাপরা পেট লুকে তাই না হয় তো নে আরে এবে তাকে আকা নিউজ পেপার ইউটিউব দান দান ভাইরাল করবার মানে काड़ा का কাই কাজ বলে তার বিবাহ খবর না न्यूज़ पेपर बोले कार्ड छापाई बस केनता ওই ওই केनती है की ওই ওই ये ना भाई ना एले भीमो बेला वाले भीमा डेट के तारीख के ना 40 তারিখ हैं 40 তারিখ मोरा देलस ना तुम पने কেনতা বলে বিয়ে টিকে পড়লিস কি নাই বিয়ে পাস 40 तारीख बोले मुई 28 29 31 30 के मास पर बड़ा जाने হ্যাঁ ये 40 तारीख के ले आएला ইটা ইমন মাঝে আহলা দিন লেগাই ओ সব উল্টা পাল্টা কর দেলা পেট্রোল টাঙ্গি গেলে পেট্রোল নাই মিলছি আছে গ্যাস মিশা মিলবার নাই এবে নে সাড়ু ये ना भाई बुझ के ना पार 40 तारीख बोले বলে বুঝাই দিবছি শোনা हां 30 উপরে প্লাস 10 30 प्लस 10 तो 40 सी है বলে 30 উপরে প্লাস 10 না মাসে 10 দিন ओ मासिक 10 दिन के ওই ওই एमती बोले सिना से का मारे 40 तारीख बोले मोरा बोलसी एले का डाकी दियस बोलला राजा ই আমার দেশবাসী কাই গাই গরু কুকুড়া চেমড়া সবকে ये ना भाई ना मान लो सिना विवाह कर जी भाई ना कोन गाय गरु छेली में केनता कर जी भाई আই ভাই বনে রাজা কর বি ভাই अल डाकी दियस देवे ना ওই ওই আল ডাকি দেবতা ডাকু সাড়ু সাড়ু মুই মাতার মোর সুসরা কর বাটলে আরাম করু আই आने नाम बुलावे के डायरेक्ट डाकी दिए ডাইরেক্ট ডাকি দেবু আলে আলে রানা সুইচ অফ स्विच চার্জ কিন বসাই দি রাতুন না এলে বড় তুই কিনি গাক তু আসিরা না কাই গাছ বললে জ্ঞান নইলে সিয়ান নইলে জ্ঞান নাই কি নাই অলপ ডিপ্রেশন তি রই জীবছে আজিকালি ये ना भाई ना इसियान मन काम काटा है মোল টেলি গাড় বাটা ओ मोल डेली कर ওই ওই अच्छा अच्छा আরে বড়াই মন তম্পন ঝটকাই করে হাতুন খলি দানা খিলবাস ডবলা ডবলা খাইবা কাজে এই আরে আরে ভেড়িয়া মন তম্পন শুনা তোমার কাছে গোট লাগা হতে আর ধরাই দেব ফিস ফিস মুকা মুকা মারবা কাজে আরে টকি মন না আসা না সাড়ু কিনি কোদা কে বোমাইলা তম্পনে এই কাই জমরু কুকুড়া মা জমরি জমরি আদা সেই কাটা এ টকিমন টম্পন কিনছু না তুমি পালে বেলাবেলি আহাতুন বেলাবেলির বিবাই হলদি কুটবাস লাস্ট বা টান্ডা ট্যাক্সি মাছবাস वही कर काम मनते আরে টিয়মন তো সবুদাই পালিক চিরু আপনি তুমি নট বল ডোন্ট কি পটি জত না বাস মোটি গড়ি এই ये ना भाई ना হ্যাঁ এটা সাইড দেখি কাম দে বাস কেনতা ওই না কাই কাজ বলা কি আকা সোফি डोगरा बोड़ मन के तो मोल मुंडा नी ওই ওই ए हां अरे डोगरी बोड़े मन के दोना खली सिले बाटा ওই अच्छा अरे भेंडिया पिला मन के बर कष्टा मनाई तो नी ওই ওই বপু বালা মনাই কি बपू वाला मन काय कुकुड़ा बगड़ा काटवाई नी ওই ওই अरे ई टोकी रसी के हल्दी गुटा काम হ্যাঁ अरे टिया मन के मुंडी गोड़ी ओंट की पोटी वाह मन के काम दे बस नी टिया मन तो आइची बड़ बीड़ रुआ আচ্ছা বিট রুগাত গায় চানা নয় লেখেন তানে ये ना भाई ना आम के ना डाकास এ তোমপন আসা তুন কাই आमर काम काटा है তোমার কাম কাইটা বললে এবার বিড়বাস काय फुगवा बाटे ওই ওই आले आले ये ना भाई ना टोकी रसी आई बात तो काम सारे ले के अंदर कौन बाटे? ए पीटी बाटी ए साडू केने पलाई बास माने टोकी बोला गदबदी कते बात देखनी
টকি বলে নোয়াই আমার ছাই বনাইলা আছে মোর ডিখায় আমন মানে লোক তো আইনি দগবাস আর আইলাস কি টকি মন সুপটা ঘেপো मोर आइला ये फोने साडू नाडा है तो सही है हां एले लगाई मुंडी गोड़ी पर बात रे हमर का समय देला হ্যাঁ সময় দিলা ए साडू 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 कावरा घेपा ए मुंडी गोड़ी बोले समान खेतिया काने तेरे से খাটা না যা সাড়ু মুন্ডি করি বল বারিশ হুয়াত লাগু হই তো হ্যাঁ আইটা দুই কাঁচ পরা ফুলি মন্দির তো দেখাবে রে एले टोकी मन ए बेला बेली तोमर काय लागू आय বেলা বালি আমার দিদি আয় না জানাস अरे पोड़ में चापेटलू ভীম ओय ओय আমার বাটো কাই काडे बाडा चटनी ও হো ভাটরে বস বুড়া মন ভাটো काडे बाडा साडू मुई बुझाई देबी साडू हां भा हां बा टो काडे बाटो भाटो हां हां बाटो हां भाटो एले आमे आमे তুমি ओय তোমার দিকে ইনস্তিয়া কুকুর মনাই साडू के दिए गाते तू गाया की बुइला एले बोइसी कौन गारो करिया बोइसे देखला लोग के केदी बोलाइसे तू तो काय आई तू काय रे মুই ओय না দাবিয়াস মকে মুই মেন্ডি मैं मार्च मास ले साडू দিখায় আমার দেখি দেখি জানি জানি প্রচার লাগলা আমি তো মানে লোকাইবে अले এটা ছাড়ো যে পনে ঠিক বাগাজ গায় গায়টা আনলাস বেলা বেলি এ আমার বেলাবাল দিদি কাছে ওই ওই কানরটা নাকরটা মুন্ডরটা গড়রটা হাঁটারটা সবু জ্ঞানলু আছে আরে এই বড় মেচা কাজে এ ভীম ভাটা কাছে ছটনা কাউড়ি কোড়কি টেঙ্গিয়া সবু জ্ঞান দেলু আছে পারে গুন সাড়ু এই বড় মেচা বইকে পারে নিকে তাকে বকুনি মোর দিখায় আমার बिल्कुल नहीं आए हमके दिक्कत साया पर लुक के दिक्कत नहीं है साड़ू এ দাদা তুমি তো কাটা জ্ঞানলা कोने हमें संगा साड़ू तमे मुई आराम कर मुई सूप देवा लोग की नहीं हां बांग खाई धुंगिया खाई कलिया मुई मनुस रे उदलिया पोलाई गलिस तुई बांग खाई धुंगिया खाई कलिया मुई मनुस रे उदलिया पोलाई गलिस तुई दूरे गोंदरा पड़ैला जोंदरा मोर दिखाय तो कर कई सामान ना मिलला दखनी टिक बागाज भांग জ্ঞানলা কোন ভাंग पूरा তুই তো কাট জ্ঞানলিয়াস দাদা साडू सांगा एले गीत बीत तो ना गाई बी डायरेक्ट सांग दे बिजेला बांग पुडा आई भांग पूरा জ্ঞানলা साडू तुम्हें डिप्रेशन मने दे साडू मुई या गाई गेले एले गुडा कुडा बा गुड़ा कुडावा ओय काय करू से गुड़ा कुडावा जाडा जीवा बाटे लगाय बराय तोरे बोसो गुड़ा मन दाब दुगा फोन काम देउ आई बोके मन ये दादा बाजा बोडिया बदला नि आसा छन नाचु आसा नाचु सुनो संगत सुनो लमित सुनो ल सुनो पार भीमसेन बेला बालीर भीमसेन बेला बालीर हेउची बाहा घर गाजी हेउची बाहा घर गाजी हेउची बाहा घर हेउची बाहा घर गाजी हेउची बाहा घर पूजारी दादा मौळ मुंडा गाडी लावे दिसाळे पूजारनी दीदी तेल हळदी काम सराई देले शुभ लगने लगन मारी शुभ लगने लगन मारी हाथ धराई देले तांकर हेउची बाहा घर गो आजी हेउची बाहा घर हेउची बाहा घर गो आजी हेउची बाहा घर
ये टोके मन ই লগে নাচি নাচি রে না হে হে বড় বিবা কাম সরাই লাইবে টিকা কাম বাকি আছে जो টিকা টয়লা দেও পেট পুরা পুরা খাও জার করেছে হে যাও এই আলে জুতে বে দাদা মনাসা টিকা টয়লা দেবু মাতারে দে খাই বাদাই সঙ্গে বসবু এই কাই কাজ বলে আমি খাইবু মৌস মৌস তোমকে দেবু আড়া हाँ हम कुतरी मनाई हड़ा कुतरी कुतरी मोर दिखाया मन তোমার দাঁত মন গজিয়া গজিয়া আছে পড়া हाँ করে रो खाती बोबड़ा घी पो आसा जू आसा बर्तमान बर कन्या माला दिया दी हुआ तापर टीका कार्यक्रम आरंभ करिया राजा मंत्री बर कन्या सज सजई बसा इले की सुंदर बेदिरे नहीं भीमसेन बेला मारी दिया माता उलहुली दिल टीका बसाई राजा मंत्री बर कन्या सज सजई बसा इले की सुंदर बेदिरे नहीं राजा मंत्री बेनी जाना बसी छंती देखु छंती केते राज्य नर नारी गण बसी छंती देखु छंती केते राज्य नर नारी गण राजा करे कन्यादान टीका दियंती आसीना केते भौणी भाई बर कन्या बेटी करे छती बसाई नाना যৌতুক टीका दिकंती नहीं साड़ू सब लोग टिकट टोला दे लेंगे ना तुम काट सूत्र ही लागलास हैं आसा टिकट टोला दो जाई पेट पूरा पूरा खाओ जत्ती टंगर टिकलू तार लो दिखाई होएला जूत काय काय डालला ना भेंडिया में खूबे खूबे बोले बहुत ना बहुत गजब गजब
অনেক জিনিস না বলে ভূতেক জিনিস ওই ওই ভূতের জিনিস আচ্ছা আচ্ছা আলে কাই কাইটা আন্দাজ দেখি দেখুনি আগ তু আমার জুয়াই কাজে হিরিচে গায় বাটা খাইটা এটা হিরিচে গায় বাটা এ না ভাই না কোটি সমস্যা না ইরিচে গে কেসি না এটা আমার অলগা হিরি না অলগা ইরি বলে নাক সালা কেরাবা হিরি ও নিস কাটা বাটা ওই ওই এমতি বলেছি না না ইরিচে গে বাটা মরাই বাস এটা কার কাজে এটা আমার জুয়াই কাজে গায় বটে বটে আছে ও আল দিয়াস্তে না নি এটা আমার ননি কাজে ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশন ওই ওই কই ঘর বাঁধবা আস না গর বাঁধবাটা নাই না মুই লগাইবা ফাউন্ডেশন পাউডার না ভোকবা পাউডার কেনতা করবাটা এটা এলা 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 সরি এলা ডেমো দেবি চেলা ডেমো ওই হ্যাঁ এটা একড় কা ডেম কিছু নুয়া হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইতরা বড় ডেম মিছান হই জায়গা দিটা এলে ফার্স্ট এন্টি কর বাস হ্যাঁ সেকেন্ড রাউন্ড এন্টি করে গলে তো টকি মনে দে চার পাঁচটা ছাড়ো আচ্ছা আচ্ছা এলে এটা কার কাজে না সিয়ান এটা হ্যাঁ আমার ননি কাজে বেলাওয়ালি বেলা वाली কাজে ওই ওই হ্যাঁ লে লে এটা ইবার দেখলে আয় না ইবার দেখলে ন আয় না হ্যাঁ ইবার দেখলে আয় না ইবার দেখলে ন আয় না মা বই করতাম কোন বাট নয় না ইবাটে काय কাজ বলি বাট নি আই কি নাই নি এটা কেনতা করবাটা ইবাটা আছে ইটা এন্দি দেখবাটা কাই যারা জিবা বাট দেখবাটা ও হো ইটা দেখির গেলে পর চল যাইছি ছাড়ো সেলফি লে রে কিরিচ এটা কার কাজে দুই লোক কাজে 2 লাখ কাজে আচ্ছা 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 আরি কাইটা আন্দাজ কি সর লাগে সে কোটে জিনিস হ্যাঁ হেলমেট কাইটা হেলমেট হেলমেট চায়না বাটলে মোবাইলটা মা নোয়া সিস্টেম হয় মানে ওটা ইটা কাইটাই বলতে রে বাস এটা তো কাইটা আজিকালি পরসা মাস কেটছি কি নাই কানকে সাপোর্ট করছি সাপোর্ট করব ওই ওই কানে কানে পান না হলে আচ্ছা এলে সর লারি এটা কার জুয়াই কাজে আইবে জুয়াই কাজে আইবে এটা আচ্ছা আচ্ছা সরলা না সর লারি हाँ दिल सुना चांदी चौक पिता माता बंधु भाई नकिता बड़ा थाली ताटिया केले ता हिसाब नाही नकिता बड़ा थाली ताटिया केले ता हिसाब नाही विभटी का कार्य कर्म सरिला हे सूर्य जन लेखती मानसाई पिता माता आशीर्वाद दिले बुझाई फूल फूली दियो सर्वे देवा उठाई हे जय पुत्र मु हाँ तुमको कौन बा दे पारि झील दे मु शरण पशि तुमको नहीं पिता आपण गुरुजन जो यात्रा आशीर्वाद कथा करी कथा से यात्रा क्षमा मागुछ हमको आशीर्वाद करंतु पिता जेमिति हम जीवन यापन भल कटिबो आशीर्वाद करंतु हमको हेलारी मा बेला पाली तू भाग्यवती हो संख्या सूत्र वज्रपनि कठिन हो पुत्र संपत्ति पाई जीवन हो तुमर उठ तेरे चल महामंत्री बर कन्या के नहीं जीव अंतपुर को ठीक अच्छी नागराज तेरे चल
अंधकासुर सुत पांडवासुर दैत्य धरिसैन्य सेनापति सौभाग्य से आसती अंधकासुर सुत पांडवासुर दैत्य धरिसैन्य सेनापति सौभाग्य से आसती सांगी भेनी मती बर भीड़ लागले राम जार सांगी भेनी मती बर भीड़ लागले राम जार सेना सेना धरी सागर सेना सेना धरी सागर ओटे दुर्दांत राक्षस निगम वन रे बास जखरक्ष नर नारी मारी खाए गरु मांस ओटे दुर्दांत राक्षस निगम वन रे बास जखरक्ष नर नारी मारी खाए गरु मांस
মানই দেবা দেবী সামান্য মନରେ ভাবি মানই দেবা দেবী সামান্য মନରେ ভাবি নামচ পাণ্ডব অসুর নামচ পাণ্ডব অসুর শুনো মহান্ত্র পরিচর করে মোটে অন্ধ গছুর পুত্র পরমাশিব ମୋ ପିତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା ଶିବ ଜଟାଧାରୀ ତାକୁ ଯାଇ କୈଳାସ ପର୍ବତ ସହିତ ଉଠାଇ ଆଣି ସାଗର ମନ୍ତେ ନିର୍ତ୍ତମ କରିବେ ତେବେ ଯାଇ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଶାନ୍ତି ନଚେତ୍ ମୋ ମନରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ हाँ महाराज ये तो उचित कथा महाराज पिता शत्रु जीए ताकू मारिबा ही दरकार मणिमा आपण खाली मारिबे कोई निजे मारी हो सिना मारिबाटा नाही एमिति खाली स्वप्न देखुथि ना कोन चुप करबे मु स्वप्न देखु नाही मत कोन सामान्य बाबू चकले सामान्य मणिबा कथा नाही जे महाराज खाली सही गोटे कथा को तुंडरे धरुछ तमे तो देखिले जुबा ठेंगुआ राजा माजी पिला तो नहीं चुली पुगी पुगी रंदा बड़ा करू आमे केते कष्ट पाई पुरुष पिला को स्त्री टे लोड़ा विचार करंतु तू ही रांधी देव बाड़ी देव महिला लोग सफा कर दो पुरुष मन जागृत हो आ शांति रे जीवन काल काटी हो हां बे ताल मो पाई रानी टिया दरकार न हो महाराज आपण पाई रानी माटी नी हाथी दरकार तेबे सिना रांधी बाड़ दिले हम बसी आराम रे खाइबा ओबे ताले कोठी पाइबा केमिति को जीवा मदर के शीघ्र कोबे महाराज आपण को परि भेंडिया पुरुष को की कन्या देबा पे राजी हेबे नाही राजी हेले चलो एई क्षण जीवा स्वर्गपुर को इंद्र कुमारी सची देवी को बलात्कार हरण करनी आसीबा महाराज सेई कन्या जति राजी हेबो नाही चाली जीवा पाताळे बासुकी नागराजंकर ओलियोळ झियो बेलावाली को बलात्कार हरण करनी आसीबा से कन्या जदि राजी हेब नहीं जीवा मर्त्यपुरे महामानी दुर्योधन तार भौणी अछि दुशीलता नाम ओ पूर्व सुंदरी नारी टिए ताकु जई बलात्कार हरण करनी आसीबा महाराज ठीक जिबे ताले चलो जीवा जो अस्तिनापुर राजा दुर्योधनर भौणी सुंदरी दुशीला देवी को उठाई आनिबा बे चलो बलात्कार करने आसीबा शीघ्र जीवा चालंतु महाराज एथर आपन को चेतावनी पड़िला बोधे हो जीवा मर्त्यपुरे महामानी दुर्योधन भौणी सुंदरी दुशीला देवी को उठे नहीं आसीबा चालंतु महाराज शीघ्र जीवा शिवाजी भुवने
ତମ ବୁଦ୍ଧି ଉପାୟକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାମ। ତମ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆଉଟ୍ ନଲେଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାମା ଶ୍ରୀ। ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ କରେକ୍ଟ ମାମ, ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ କରେକ୍ଟ। ବୁଝିଲୁ ଭଣଜା, ଇମ୍ପସିବଲ ଇମ୍ପସିବଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୀମସେନ ଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା, ପାଣ୍ଡବ 4 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ମାରିବା। ବୁଝିଲୁ? ଠିକ ଅଛି ମାମ। ଶୁଣ ରେ ଭଣଜା କହୁଛି ଶୁଣ। କୁହ ମାମ, ଶୀଘ୍ର କୁହ। ভঞ্জারে উঠলা ভীম কপকিনা থাপলারে ন জানি ভীমসেন বিশ্বলড়ু খাইলারে ভণজা দুর্যোধন 5 রাজ্য পাইলারে ন জানি ভীমসেন বিশ্বলড়ু খাইলারে ভণজা দুর্যোধন 5 রাজ্য পাইলারে। সত কହୁଛ মাম? আরে ভণজা মো সত কହୁଛି। ବୁଝିଲୁ? মরিলা ভীমসেন বিশ্বলড়ু খাইলা এবে রহিলে বাকি পাণ্ডব 4 জন। বুঝিলু ভণজা, এবে অছন্তি পাণ্ডব 4 ভাই, সেমান কুকুর কুত্রি ভলিয়া গড়েই গড়েই মারিব সব পাণ্ডব মানকু। দশক ভাই কর্ণ মারিব হে রাজন, নহেলে পুরচন নিশ্চে মারিব জান। ভঞ্জারে সারা রাজ্য সম্পত্তি ততে আইলা রে সদরিক মাম। ভীমসেন বিশ্বলড়ু খাইলা রে ন জানি ভীমসেন বিশ্বলড়ু খাইলা রে। মাম সারা রাজ্য সম্পত্তি পাই তু চক্রবর্তী, হে নর নারায়ণ গোবিন্দ নরপতি। তো ভালো পাই নীতি ভাবুছি দিন রাতি, পাণ্ডব 5 ভাই না সজিবে কেমিতি। বুঝিলু ভণজা, খালি দিন চিন্তা করছি সেই সব পাণ্ডব 5 ভাই কেমিতি না সজিবে। ঠিক আছে মাম। ভঞ্জারে উঠলা ভীম কপকিনা থাপলারে ন জানি ভীমসেন বিশ্বলড়ু খাইলা রে ন জানি ভীমসেন বিশ্বলড়ু খাইলা রে। হ্যাঁ মাম, ঠিক কইছ। এথর বুঝিলু ভণজা, হেবু 5টা রাজ্যর রাজা চক্রবর্তী। বুঝিলু? ঠিক আছে মাম। কিন্তু ভণজা এই কথাটা কাହା ঘরে কইবনি। পাণ্ডব আসিলে পচারিবে ভাই দুর্যোধন তমে ভীমকু দেখিছ কি? তমে কইব না। বাস রে ভণজা, তাপর কথা মো উপরে ছাড়ি দিও। বুঝিল? ঠিক আছে মাম। আসন্তু সে পাণ্ডব মানে। এই তোর ভণজা কৌ কৌ পৌঁছি গলে। বুঝিলু ভণজা দুর্যোধন, ভণজা দুঃଶାସନ, ভণজা কর্ণ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଭାବି ପାରିବେ ନା ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲା? ঠিক আছে মাম। ସେମାନେ ଆସିଲେ ପଚାରିବେ, ଭାଇ ଦୁର୍ଯୋଧନ ତମେ ଭୀମକୁ ଦେଖିଛ କି? ତମେ କହିବ ନା ନା ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଭୀମ ଏଠାରେ ଆସିନାହିଁ। ବାସ୍ ସେତିକି, ତାପର କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ରେ ଭଣଜା। ঠিক আছে মাম। আসন্তু সে পাণ্ডব মানে। বর্তমান দেখিলে আমার প্রিয় দর্শক বন্ধু, অনেক দিন হেলা ভীমসেন গন্ডা ভার ধরি দুর্যোধন করে আসিছিলা। এইমানে তা খাইবা লাড় সেদিকে বিশ্ব দেই মারিকি ফিঙ্গি দিয়েছন্তি।
तेणे धर्म युधिष्ठि अनेक खोजिला भीम खोजी न पाई भाविला मु तो दुर्योधन निकटे गन्ना भार धरिकी पठाई वर्तमान जाए दुर्योधन पचारे आसी से कथा भावी पांडव चारि भाई दुर्योधन निकटे भीम कुआड़े गला बोली पचारिबा निमंते आसछन्ति देखिलिया भाई दुर्योधन गंडावार धरी आसला भीमसेन किंतु फेरला नाई मनी कड़े से अच्छी कौटारे ताको खोजी खोजी अस्त व्यस्त लगे मो जीवन को भाई मो भाई भीम अच्छी कौटारे कौन कहल भाई भीम नहीं तो भीम तो एटारे आसी नहीं जदि मो को तुमको विश्वास लागू नहीं ताहेले पचारो पचारो मामुस को नहीं रे भणजा नहीं नहीं भीम एठारे आसी नाई रे भणजा बुझिलु भणजा दुर्योधन कहबा कथा राइट भीम तो एठारे आसी नाई आमे जानिबु केमिति मायू मामू काहे मिछ कहउछ मु निजे गडावार धरी पडाइतिली तमे माने सब देखिछ जानिछ किंतु कोउन काहे की अरे भणजा तमे देखिले एठारे समस्ते छोट छोट लोक मु जणे बड़ ए मो कथा तो विश्वास करूनो काहे की भीम को देखिथिले मोर जोड़ा आखि फुटी जाऊ रे भणजा बुझिलु सकाल पाप मुई उपड़ी मोरिया काजीबी भीम एठारे आसी नाई बुझिलु देखन तुमर दस समुद्री माने केमिति मिछ कथा कहउछंती निजे मारी फेली देछंती केति सपन मामा कहउछि भीम को देखिथिले मोर जोड़ा आखि फुटी जाऊ सत को सत ए मानकर जोड़ा आखि फुटी जीव टिके सम अपेक्षा करंतु भाई दुर्योधन कहो भाई मो भाई भीम हची के उडारे अरे ना भाई ना भीम एटारे आसी नहीं युधिष्ठिर पचारे कहा युधिष्ठिर पचारे कहा भाई दुर्योधन क्यों ठारे पछी कहा देखिछ तमे ताकू कपट करना भाई देखिछ हे भीम तू ओ भाई तो देखिछ भाई 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 भीम एटारे गंडा भार धरी भीम आसीथिला एठारे अच्छा बुझिलो भाई केउ आरे गला भीम सत कथा कहरे खोजी न पाइलु केही खोजी न पाइलु केही भाई भीमसेन कपट करना भाई देखिछ तमे ताकू केउठारे अछि कह देखिछ हे भीम ओ भाई अरे भाई हमें सत्य कहूँ भाई भीम एटारे आसी नहीं
ଖୋଜି ନ ପାଇ ସନ୍ତାନ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟାକୁଳ ମନ ମାତା ଭାଳି ଭାଳି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନ ବିମଗ୍ନ ପାଇଁ ମାତା କୁନ୍ତି ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ପଚାରୁଛି କହ তুমি দেখিছ কি আরে মজা কইলে পরা ভিবঙ্গ দেখলে মোর জোড়া আঁকি ফুটি জীব সকাল পাও পাবে উপরি মরি যাবি মন যাব কথা কাইকি বিশ্বাস কর না পচারুছি কহ মামু ভাই দুসা করন এ ভাই ধর্মরাজ পট কর না ভাই দেখিছ তুমি তাকু কেউঠারে পছি কহ দেখিছ হে বিমকু নাই ভাই নাই নাই এ ভাই নাই আছে হে ধর্মরাজ তোমার কথা শুনে আমাকে মধ্যে লাগে আচম্বিত ভীম কাহাকে কিছু ন কই সে গলা কেউ বতে চালো ভাই সমস্তে খোঁজিবা ভীমকু অরণ্য মধ্যে তুমি যাও পূর্ব দিকে আর আমি যাচ্ছি পশ্চিম দিগরে ঠিক আছে ভাই তাহলে চালো চালো ভাই চালন্তু মামু চালো রে ভণজা বুঝিল ভণজা তুমি যাও পূর্ব দিকে আমি যাচ্ছি পশ্চিম দিগরে যদি তুমি ভীমকু খোঁজি পাইব আমাকে কইব আর যদি আমি পাইব তোমাকে কইব বুঝিল ঠিক আছে মামু ঠিক আছে মামু চালো রে ভণজা ଯିବା আ ভাই মধ্যম পাণ্ডব ভীম ଦେଖିଲୁ ରେ ଭଣଜା କେମିତି ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୀମକୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଇବେ କେମିତି ଆମେ ତ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଛୁ ଆଉ ହଁ ମାମୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ତାର ହାଳ ଖଣ୍ଡେ ବି ଖୋଜି ପାଇବେ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ହଁ ମାମୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମାମୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଚାଲ ରୈପତ ପର୍ବତେ ଗୁରୁ ବଳରାମଙ୍କ ନିକଟେ ଚାଲ ମାମୁ ଚାଲ ରେ ଭଣଜା ଗୁରୁ ବଳରାମଙ୍କ ନିକଟେ ଯିବା সখা রইথা দণ্ডে মতে কেউ রাক্ষসের গর্জনা পরে শোনা যায় কে সে রাক্ষস আসই পথে হই রে বনজা গুড়গাড়া বুড়ো বড়া শব্দ আসুছি এটা মেঘ পাগ না কেতি রে ভণজা বুঝিলু ভণজা যদি রাক্ষস হইতায় তাহলে আমি সাইট মারিকি পলাই ଯିବା বুঝিলু ঠিক ଅଛି ମାମୁ ଆସୁ କେଉଁ ରାକ୍ଷସ ଆସୁଛି মহামন্ত্রী পরিচার গণে দেখি পারছ না এইটা সে হস্তিনাপুর রাজা দুর্যোধন দা
ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଦୁସା କର୍ଣ୍ଣ ଶକୁନି ବୁଢା ଆଜି ସେ 4 ଜଣଙ୍କର ହାଡ଼ ମାଂସକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଇବା। ମହାରାଜ ସେଇ ମଝି ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଡ଼ି ପାରିଛି ସେଇ ବୁଢାଟା କିଏ ମହାରାଜ? আবে তুমি কেই জানি না সেইটা গোটে বড় বুদ্ধিয়া চালাকি চতুর বুড়াটা। ପାଶରେ ଭଣଜା ମତେ ତାରିଫ କରୁছে କିଏ ମତେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଇ ଦୁନିଆ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ଶକୁନି ବୋଲେ ଜଗତକୁ ଜଣା ହେ এই বুড়ার মুন্ডকু দে দে ବାବା কাটিকে ଏ ବାବା চট্টানি করে খাইলে তা মুন্ডরে যেতে বুদ্ধি আছে আমার মুন্ডকু আসি যাবে। মহারাজ तुमको टिके से बेसी बुद्धि अच्छी महाराज से बुढ़ा को हमको दे दे तार मुंड को काटबू चटनी बनाइबू बासी बासन खाइबू रे टिके बुद्धि चढ़ाइबू महाराज। ए बण जा मरी गली रे हैं तुमको रोस्ट करबो पुनियारी मते चटनी हैं मु टमाटर चटनी बैगन चटनी आलू चटनी खाई रे बण जाइंदी माने चटनी खाई नहीं हैं सोला डाला मुंडा ओकनी मुंडा चिरेले मुंडा माने कौन कहलो बे मते चटनी करो चिन्ह मते हां मो ना होची शकुनी हैं देवी गोटे गोटे ठेंगा पूरा चेंगा हि जो बुझिल रे रे राक्षस पांडवासुर न जानि को हस्तिनापुर राजा दुर्योधन को मो तांको भाई दुशासन ए मामू शकुनी मंत्री ओटे जार ए सखा भाई कर्ण हाँ भाई छाड़ी জানিতি জানিতি মু মধ্য চাউতিলে রাজা দলাল মানଙ୍କର মাংস খাইବାକୁ বে বুঝিল। এই রাক্ষস পাণ্ডবাসুর জনা নাই হস্তিনাপুর রাজা দুর্যোধন বলে সামান্য ভুলি ভাবুছ। अरे अरे रे पांडवासुर सामान्य तू न भण कुरुकुल वीर शिर गण नाम दुर्योधन कुरुकुल वीर शिर गण नाम दुर्योधन हस्तिनापुर राजन धृतराष्ट्र पिता नाम गांधारी जामाता अटे आमे ताकर नंदन बुझुल राक्षस गांधारी जामाता अटे आमे ताकर नंदन दुर्योधन भाई संगे बलिष्ठ दुशासन अरे अरे रे पांडवासुर सामान्य तू न भण रे राक्षस पांडवासुर युद्ध पाई भय प्रस्तुत प्राण में भी आज এই কথা ঘাটে ঠিক আছে মূর্খ পাপিষ্ট দুঃशासन अंगे जे शक्ति अछि सामना करी पांडवासुर को अबे आ ठीक अछि बे तेरे आ हे जा शक्तिर परीक्षा देखाउ छु बड़ बड़ दुःशासन सम्मुख रे बण जा दुसा हेबुनी कंडा भूसारे भंजा कुटकुटा मारबो सोला को हैं मते चटनी करबे मते हैं ठीक अछि मामो देखो तुम भणजा दुशासन शक्ति को মামু চিন্তা করনি মামু মামু
গলা বনজা দুসা গলা এ বনজা এই বড় মানুষ শক্তিশালী ভণজা হারি গলারে ভণজা মোর জীবন তো পুচ পুচ করুছি সତରେ কোন মতে চটনি করি খাইবে বে রাখিয়া সমানে এ নহেলে নাই মো ভণজা কর্ণ তো ଅଛି না ভণজা কর্ণ এবে রইলা তো পাଳି বুঝিলু যুদ্ধ করিবু বর্ণ বর্ণ ঠিক আছে মামু দেখাবে বর্ণ দেখ কর্ণর শক্তি কো রে রে রাক্ষস পাণ্ডবাসুর দুঃশাসনକୁ ପରାସ୍ତ କରିବୁ ଭାବୁଛୁ କର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତି ଯିବୁ ମୋ ସହିତ କରିବୁ ସଂଗ୍ରାମ ଠିକ ଅଛି ରେ ମୂର୍ଖ ଯାର ଯ ସନ୍ତାନ କର୍ଣ୍ଣ ଯାର ବାପର ଠିକଣା ନାହିଁ ସେଇ ପୁଣି ପାଣ୍ଡବାସୁର ସହିତ କରିବ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇ ଯା ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା चटनी कर मते ये बाबा ये आया ग्यारंटी मते चटनी बना दिया सुरपुट करी खाइली रे बन जा हैं समस्त तो हरी हरी तळे पडुछंती आउ बहुत शक्ति अछि बोधे पांडवासुर हैं बन जा दुर्योधन एबे रहिला तो पाड़ी बन जा तू ही तारले तारिबु तू ही मारले मारिबु जा पांडवासुर को मारी रक्षा करम माननकु ठीक अछि मामू एथर देखो मामू देखो तुम बणजा दुर्योधनर शक्ति को ए भणजा ताकर पर हेबु नहीं तो लद्रा बसबु नहीं हां मामू देखो मामू देखो निश्चय मारिबी ए पांडवासुर को हरे भणजा जा 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 अबे पांडवासुर भाई मोर दिशा कर्ण को हरई निजे को कोन महाशक्तिशाली बाबू ठीक है बिड्रा रे भणजा जदी कर मरण को भय नहीं ता हेले सामना करे दुर्योधनर कंधार प्रहार को ठीक अछि बे मूर्ख काडुआ भर बुदिया दुर्योधन न जानु की तू भूला विजयी पांडवासुर को हां ताइल करबा संग्राम न जानु की तोर आदि एमिति अवस्था करबी निम्न ये बा दूसरा स्टाइल में ये मा अर्थवश चिलिम्बुम्रा ये बो बुझिल बे हर तबस्क्र विक्ले बुमरा माहिर देखो मो भणजा लोहा को जरतम महेश ब्रंक्सा इंक्लिम उक्ते राजोरा কিরে ভণজাইটা কু ভাষারে কথা হচ্ছে মই কিছু বুঝি পারি তবে বুঝি ভারিবর মামু
এইটা হচ্ছে উগান্ডা ভাষা। উরগুন্ডা ভাষা উগান্ডা ভাষা মামু। উগান্ডা ভাষা হ্যাঁ মামু হ্যাঁ। তু কোন কইলু রে ভଣଜା ସେ ରାକ୍ଷସ কোন কইলা ଚିଙ୍ଗଡୁ ମୁଣ୍ଡା କଣ କହୁଛୁ ମାମୁ ସେଇ ଷୋଳ ପାଣ୍ଡବାସୁରଟା କହୁଛି ତମକୁ ଆଉ ଆମକୁ ବିରିୟାନୀ କରିବ ଆଉ ତମକୁ ପକୋଡା କରିକିନା ଭଲି ମଦ ସାଙ୍ଗରେ ଚାକଡା କରି ଖାଇବ ବୋଲି କହୁଛି ମାମୁ। ଏ ବାବା ମୁଇ କି ବଏଲର କୁକୁଡା ରେ ଭଣଜା ହେ ମତେ ପକୋଡା ବନାଇବେ ତୁ কোন কইলୁ তুই তুই କଣ କହିଲୁ ମାମୁ ମୁଁ ବି କହିଦେଇଛି ଆବେ ଶଳା ତୋ ଆଖି ଦିଟାକୁ କାଢିଦେବି ବାସ୍ 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 ତୋ ହାତ ଦିଟାକୁ କାଟିଦେବି ଆଉ ତାପରେ ତୋ ତଳର ଦିଟା ଏ ବା ଗୋଡଟାକୁ କାଟି ହଁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା କିମା କରିଦେବି ବୋଲି କହିଛି ମାମୁ। ବଢିଆ କହିଛୁ ରେ ଭଣଜା ବଢିଆ କହିଛୁ ଯେମିତି କହିଛୁ ସେମିତି କରିବୁ ବୁଝିଲୁ ঠিক আছে মামু আবে শালা এসে খড়া খড়া কিয়া দেখ নাই চালা যা। তাহলে এই যাও শক্তির পরীক্ষা এই যা तेरे को कीमा बनाऊंगा Vamos lá!
রে মনটা তোর মামু মুই তোর মামু সরি মামা তোর মুডির সরি হে বাবা আমারে মরাই দে থিলু রে ফোন যায় এ মোর চামচামাকা বাঁচি তিলা রেত রেতা একা তো থিলু দেখনি মোর 6 করোড় भी गायब ভণজা সমস্ত হারি হারি কলে পড়িল গ্যারেন্টি মতে চটনি করবে বে সরসর খরখস বাটবে বে ভণজা আরে মোর মুডকু চটনি বনাই করে খাইবে বে কোন করিবি না 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 মতে ফাটি চেঞ্জ করবা পড়ব এ দুর্যোধন ফাটি ছাড়ি করি পাণ্ডবাসুর ফাটি জয়েন করবি হ্যাঁ কারে বাবা ডালা মুন্ডা অগ্নি মুন্ডা চিরেল মুন্ডা মানে হ্যাঁ আজিটু মতে গুরু করিব কি গুরু শকুনি গুরু হেলা তম মানে মোর শিষ্য কাই মো টপিটা দেলু আনে তু সুন্না পিলাটা তু খরাপ পিলাটা রে কাই রে বাবা তু দেলু তু বল্ল পিলা হ্যাঁ হ্যাঁ হଉ ହଉ ଯେମିତି ଭୁସିକି ଗଦବଦ ଦେବି ରେ ବାବା ଏଠି କିଏ ରହିବ କାହିଁ ହାତ ଆଣିଲ କାହିଁ ହାତ ଆଣି ହାତ ଦେବେ ଆମେ ସେଟା ଗୋଡ଼ ନାଇଁ ସେଟା ହାତ ଦେ ହାତ ଆଣି କାହିଁ ତ ହାତ ଆଣିଲ କେମିତି କରିବ ଜାଣିଛ হ্যাঁ ଯିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ତା କ'ଣ କରନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦଉଛି पांडवासुर जिंदाबाद दुर्योधन मुर्दाबाद ये भणजा मुई भात धरी करी शाक डगराइबा जाइथिली भणजा सतरे कोन मारी खाइबे राक्षस माने किए कोन नांती हमको रक्षा करिबा पाई मंत्री सेनापति देखुच कौन ए मानु को बंदी कर नहीं जीवा में बारुणा बंत पर्वते आ बोलो जगह देखी कंड कंड कर काटी की रोस्ट करिबा में तो शीघ्र बंदी कर ठीक अछि महाराज जोठी काठ थिबो जोठी पानी थिबो सेई जगह रे पापिष्ट कुळांगार मानक नहीं जीवा ए तीन जण को काटिकी तांको मांस सहित भात खाइबा आउ एई बुढ़ा को काटिबा मुंड को चटनी बनैबा आउ ता देहर मांस को लंबा लंबा करी काटिबा आउ नियारे पड़े फुली मांस चाकना करबा महाराज मोरी गली रे मते पड़ाई खाइ देबे भणजा ए भणजा मोर मां को मने पड़ोसी भणजा आज सतरे कड़े राक्षस माने हमको मारी खाइ देबे मामू मरले तो समस्ते मरिबा चिंता करछ कहीं कीटा चिंता कर डगरा लकर जीवन फुट करुछि धर परिचार माने ई मानको नहीं जीवा वर्णमंत पर्वते भला जगह देखिए मानकर मांस खंड खंड करी काटिबा तापर रसई करी पेट भरी खाइबा ठीक बेतराज धरुछ सलामन पांडवा सब बड़ बड़